फ्रेंड्स आपने बिना फेस देखे यूट्यूब बहुत सारा पैसा कमाई चाहते ताल अपने वीडियो टी निहत लास्ट जाए देखो कहीं फ्रेंड्स आज आपको बतेबी आपने बिना फेस देखे यूट्यूब के बहुत सारा पैसा कमेबे कहीं फ्रेंड्स बहुत सारा लोग अच्छा यूट्यूब फेस ही देखा चाहती से बिना फेस देखे यूट्यूब के बहुत सारा पैसा कमेबे से विषय ही भावती आज आपको से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हम अपने वीडियो को निहत लास्ट जाए देखो अपने चैनल फर्स्ट टाइम अच्छे फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स फास्ट अपने वीडियो टी देखु। संसार रे भल काम करने अर्थ निंदा और कष्ट मिले कारण मीठा फल फलुवा वृक्ष को एठी बेसी ढेला और पत्थर माड़ हुए जीवन रे भल मनीष हेले ना बेसी दुख कष्ट मिले। फ्रेंड्स आपको यही वीडियो ही बनवाई पड़ो एमती वीडियो बनवाई फ्रेंड्स आपको एआई इमेज दरकार आपको स्क्रिप्टिंग गोटे दरकार आप स्क्रिप्टिंग भी एआई साहाय्य बनई पारे आप एआई इमेज भी बहुत सहज बनई पारे आप केमी कौन एआई इमेज बनइबे स्क्रिप्टिंग केमी बनइबे एडिटिंग भी केमी करेंगे सब किसी आपको वीडियो डिटेल्स बतेबी अपने वीडियो टी लास्ट जाए देखो। फ्रेंड्स ये वीडियो रे आपको मोबाइल स्क्रीन बतेबी आप चलते फ्रेंड्स मोबाइल स्क्रीन आपको बतेबी चलते फ्रेंड्स मोबाइल स्क्रीन को। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाई फास्ट आप स्क्रिप्ट रिसर्च करने पड़ो स्क्रिप्ट रिसर्च करने फ्रेंड्स सब बेस्ट एआई एप्लिकेशन हूँ ChatGPT। ChatGPT साहाय्य फ्रेंड्स आप बहुत सहज स्क्रिप्ट रिसर्च करेंगे अपने एप्लिकेशन टी प्ले स्टोर डाउनलोड कर दिंतु। मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स डाउनलोड कर देछि फ्रेंड्स ओपन करुच्ची ओपन कला आपको एमती किसी शो कर आपड़ काटि दिंतु। देखो फ्रेंड्स आपको प्रॉम्प्ट देवाई पड़ो अपने मेसेज रे गोटे प्रॉम्प्ट दिंतु जमी फ्रेंड्स गोटे मोटिवेशनल वीडियो बनाई चाहिए फ्रेंड्स गोटे प्रॉम्प्ट देखो मोटिवेशनल स्टोरी इन ओडिया एमती फ्रेंड्स देला इन 100 वाट मो फ्रेंड्स 100 वाट दूसरी आपने 3 ରୁ 4 मिनट वीडियो बनाई चाहिए 500 वाट दिंतु। मो फ्रेंड्स एग्जांपल आपको देखा से फ्रेंड्स मु 100 वाट दूसरी देखो देदेला आपने एरो रे क्लिक कर दिंतु। एरो रे क्लिक करदेला देखो आप खाली किसी सेकंड खाली वेट करूँ आपंकर स्क्रिप्ट पूरा रेडी हो देखो फ्रेंड्स किसी सेकंड पर स्क्रिप्ट पूरा रेडी हो गला। फ्रेंड्स आप स्क्रिप्ट रे पुणी इमेज क्रिएट करने पड़ो इमेज क्रिएट करने फ्रेंड्स आपको आउ गोटे प्रॉम्प्ट देवाई पड़ो आप मेसेज रे फोन क्लिक करूँ क्लिक कला आपने ये आउ गोटे प्रॉम्प्ट दिंतु जमी फ्रेंड देखो राइट इमेजेस प्रॉम्प्ट ऑफ एवरी सीन ऑफ द स्टोरी एमती आप प्रॉम्प्ट दिंतु प्रॉम्प्ट देदेला पुणी आप एरो रे क्लिक कर दिंतु। देखो फ्रेंड्स इमेज सब प्रॉम्प्ट क्रिएट हो गला देखो मोर 7टी प्रॉम्प्ट क्रिएट होइछि आपण यदि फ्रेंड्स 500 वाट स्क्रिप्ट लिखिबे ताले आपण आउरी प्रॉम्प्ट भी क्रिएट होइछो मो फ्रेंड्स 100 वाट स्क्रिप्ट लिखिछि सेजे फ्रेंड्स मोर 7टी प्रॉम्प्ट क्रिएट होइछि एंड देखो हमर स्क्रिप्ट रेडी हो गला प्रॉम्प्ट भी रेडी हो गला तापर आपण इमेज क्रिएट करे पय पड़ियो इमेज क्रिएट करे पय फ्रेंड्स आपण क्रोम ब्राउज़र ओपन करंतु ओपन कला परे आपण गूगल ले सर्च करंतु एडोबी फायरफ्लाई सर्च करला फ्रेंड्स आपण देखो आपण जो फास्ट वेबसाइट जो शो करछि आपण फास्ट वेबसाइट रे क्लिक कर दिंतु क्लिक कर देला परे फास्ट वेबसाइट रे आपन को साइन इन करिया पय पड़ियो आपण जेकोन से जीमेल आईडी देई आपण साइन इन कर दिंतु। तापर फ्रेंड्स आपण डेट ऑफ बर्थ मागियो आपण डेट ऑफ बर्थ दे दिंतु आपण साइन इन हेजिवो। तापर फ्रेंड्स देखंतु आपण स्क्रॉल डाउन करंतु स्क्रॉल डाउन कला परे आपण ऑप्शन शो करछि देखंतु टेक्स्ट टू इमेज तळे देखंतु क्रिएट विथ फायरफ्लाई शो करछि आपण से क्रिएट विथ फायरफ्लाई रे सिंपल क्लिक कर दिंतु क्रिएट विथ फायरफ्लाई क्लिक कर देला परे आपन एमटी पेज शो करबो ए देखंतु आपन प्रॉम्प्ट देबा पय पड़िबो आपन प्रॉम्प्ट जो ChatGPT जो काटिथिले आपन सेही प्रॉम्प्ट को कॉपी करी आनी एटा पेस्ट कर दिंतु। फास्ट आपन ChatGPT ओपन करंतु ChatGPT ओपन कला परे ये फास्ट सीन जो प्रॉम्प्ट अछि फ्रेंड्स आपन से फास्ट सीन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिंतु कॉपी करिया पय आपन से सीन प्रॉम्प्ट को क्लिक करंतु लॉन्ग प्रेस कला परे तापर देखंतु ये सिलेक्ट टेक्स्ट जो शो करछि आपन से सिलेक्ट टेक्स्ट रे क्लिक कर दिंतु सिलेक्ट टेक्स्ट रे क्लिक कर देला परे देखंतु ये फास्ट सीन जो प्रॉम्प्ट को आपन दे लॉन्ग प्रेस करी सिंपल आपन एमती सब कॉपी कर दिंतु कॉपी कर देला परे तापर आपन से एडोबी वेबसाइट की जानतु एडोबी वेबसाइट की गला परे आपन ये लॉन्ग प्रेस करी आपन ये पेस्ट कर दिंतु पेस्ट कर देला परे फ्रेंड देखंतु किछि सेकंड आपन वेट करंतु आपन किछि सेकंड वेट कला परे आपन इमेज सब क्रिएट के आछिबो देखंतु फ्रेंड्स इमेज क्रिएट होउची आपन खाली किछि समय वेट करंतु। फ्रेंड्स देखंतु केते बढ़िया बढ़िया इमेज क्रिएट के आसी गला फ्रेंड्स आपन एई होल टाइप रो इमेज क्रिएट कर परिबे फ्रेंड्स आपन इमेज को डाउनलोड करिया पय आपन इमेज ऊपर क्लिक करंतु इमेज ऊपर क्लिक कला परे देखंतु जो डाउनलोड आइकन जो शो करछि आपन डाउनलोड आइकन क्लिक करी आपन इमेज को डाउनलोड कर परिबे फ्रेंड्स एई भली आपन सब इमेज को डाउनलोड कर दिंतु आउ गोटे इमेज आपन डाउनलोड करिया पय सेमिति आपन पुणी आपन सेही सेकंड सीन को जानतु सेकंड सीन प्रॉम्प्ट को आपन एमिति कॉपी कर दियंतु कॉपी कर देला पर फ्रेंड्स तापर आपन पुणी एमिति आसी आपन ए प्रॉम्प्ट को काटि दियंतु काटि देला पर सेव प्रॉम्प्ट को आपन एमिति पेस्ट कर दियंतु पेस्ट कर देला पर आपन इमेज पुणी क्रिएट के आसी जिवो देखंतु
ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏମିତି କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। এই যে আইকনটি যে শো করছি ଆପଣ এইଥିରେ ক্লিକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍লিକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଲି ଆପଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ এইଭଳି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଇମେଜର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଇମେଜ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡିଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଇମେଜ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲି। ସବୁ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଫଟୋ ସବୁ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରେ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଏନ୍ରେ କରିପାରିବେ, କାଇନମାଷ୍ଟରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରେ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏଡିଟିଂ କରି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଭିଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ଭିଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସବୁ ସିରିଆଲ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ସିରିଆଲ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଟୋ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଲାଇନକୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଅରିଜିନାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅରିଜିନାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେମ୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ 16:9 ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ 16:9ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡିଂ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛି ଜୁମ୍ ଅପସନ୍। ଆପଣ ଯୋଉ ଜୁମ୍ ଅପସନ୍ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଜୁମ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଜୁମ୍ ଇନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଲ୍। ଆପଣ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଲ୍ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋ ଯୋଉ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଲ୍ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଫଟୋରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ବି ଭଏସ୍ ଓଭର କରିପାରିବେ। ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ChatGPT ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ChatGPT ଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଭିଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଇ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍କୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ପୁରା ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଲା ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପୁରା ଲେୟାରଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋକୁ ସବୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଫଟୋ ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏମିତି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆପଣ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାଇ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଏଡିଟିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏରୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇଭଳି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବ। କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।